आता श्रीदेव बोडगेश्वर जात्रेक आहा हांगासर पे पार्किंग चालू आहा. हें फर्स्ट टायम जाल्लेलें आहा पे पार्किंग ह्या शेतान ज्या जाग्यार आमचें देवूळ आहा थंयसर. गॉडफ्री हांव ताका वळखता. गॉडफ्री पयलीं म्हापसा मार्केटाचेर पे पार्किंग घेतालो ते तो आतां घेता. हें तुमी आतां पे पार्किंग कोणी चालू केला? हे पे पार्किंग जे आसा पळय हे आमकां शेतकार जो आसा पळय ह्या जागेकार हांगासर तेणें ऑलरेडी डिमार्क केल्ली आसा आपणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून आनी तेणें येवन म्हाका सांगलां की हांगासर आपणाची जागो वेस्ट वयता आनी हांगा इरेग्युलर पार्किंग जाता. सो इरेग्युलर पार्किंग जाता म्हणून तूं हांगासर यो आनी बील तांकां दी स्लिपी दी आनी पर 20 रुपीज एका व्हेकलाक घे टू व्हिलरीक आनी 50 रुपीज फॉर 4 व्हिलर पार्किंग फॉर 2 hours. मागीर तेणें तेवूय कितें सांगलां कन्सेशन आमी लोकांक दिवया की आसूं न्ही लोक देवा खातीर येता जाल्यार 20 रुपयाची पार्किंग घेवनी ताका आनी तेजे उपरांत तांकां हाफ डे दवरपाक जाल्यार हाफ डे दवरनी आनी वचोनी तांकां म्हणून. सो वी हॅव टू नॉट डिस्टर्ब द पीपल. फकत हांगासर कितें आसा की अरेंजमेंट करपाक लागून जाय लायनीन आनी सेकंडली म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर उरतलो म्हणून नाल्यार हांगाले खंयसरूय पार्किंग करता आनी प्रॉब्लम जाता सगळे. आतां तुमी 2 व्हिलराक 20 रुपया घेता न्हू 4 व्हिलराक 50 रुपीज 2 वरांक ते 2 वरांक एक्चुअली पात्रांवान सांगलेले की 2 व्हिलरा खातीर 20 रुपया घे आनी 4 व्हिलरा खातीर 50 रुपया घे फॉर 2 व्हिलर. मागीर पात्रांवान म्हाका कितें सांगलें की आसूं न्ही लोक हांगासर देवा खातीर येता सो हाफ डे जाल्यार हाफ डे तांकां घेवनी 20 रुपया आनी सुशेगाद रावनी एंड डोंट डिस्टर्ब देम म्हणून. सो कोणाक आमी त्रासूय करना आमी फकत हांगासर 20 रुपया घेता आनी गाडयो सगळे अरेंज करून सायडीक दवरलेले आसात. आतां हे ऑफिशियल आतां तुमचें हे आतां ऑफिशियल म्हटल्यार आतां हे हय रेसीट आसा आमचे कडेन हे पात्रांवान काडून दिल्ले आसा आमकां आनी आयज संडे जालेले पूण पात्रांव हे खूद करून हाडला आनी दिला आमकां आनी सांगला की हे घे कित्याक फाल्यां कोणाक डिस्टर्बन्स नाका प्रॉब्लम नाका की हांगासर कोण लुट्टा बिट्टा म्हणून. सो ह्या जागेचो एक पात्रांव आसा तेजें नांव शॉन आसा पूण तेणें म्हाका सांगलां हें सगळें कर म्हणून. आनी आतां हे ऑफिशियल म्हणजे तुमी गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेतला पे पार्किंग करपाक? हें आतां म्हाका कांय खबर ना आतां कितें म्हणून हांवें म्हाका तेका विचारलां म्हाका तेणें कितें सांगलां दीस इज माय प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी यू हॅव टू टेक पार्किंग फ्रॉम दीस एरिया आनी अरेंज द व्हेकल्स इन प्रॉपर मॅनर म्हणून इतकेंच. म्हाज्या फुड्यान आतां सेक्रेटरी वामन पंडीत आहा. आमी तुमकां विचारूंक सोदता की हे जे पे पार्किंगचें कितें प्रायवेटपणे पे पार्किंग केलां न्हू फर्स्ट टायम हे आतां जात्रेक जाल्लें आहा बोडगेश्वर जात्रेक. हय आतांच तुमी आतां शेखर बाब तुमी आतांच नजरेक हाडलेले आसा आनी तुमी ते हें दाखयलां म्हाका रसिटूय दाखयलां कित्याक आमकां कांय कल्पना ना कोण पे हे घेता पे पार्किंग बी पण आतां जशी तुमी दाखयला पळय त्या प्रमाणे आमकां कितें तरी एक्शन घेवचें पडटलें कित्याक ह्या एरियेन आमी अशें पे पार्किंग बी अशें कोणाक दिवना कित्याक आमची मिटींग जाता आनी मिटिंगेन आमी सगळे स्टॉल बी सगळ्यांक आमी अलॉट करतात जशें आसा पळय तें आमचें हें जें आहा पळय त्या प्रमाणे मिटर वायज म्हणजे स्क्वेअर मिटर न्हू रनिंग मिटरा प्रमाणे. पण हे जे पे पार्किंग आसा पळय तें आमकां कांय अजून खबर ना पण आतां तुवें सांगलां म्हणून आमी आतां तें पळयता. आनी दुसरें कितें जालां न्हू आतां लोक जात्रेक काल भरपूर जालो तशेंच डेली लोक जातलो. लोक गाडयो घेवन येतात म्हापशा भायले लोक येतात अख्ख्या गोंयसून लोक जात्रेक येतात बोडगेश्वर जात्रेक. पार्किंगेचे प्रॉब्लम जाता. आतां ह्या फावटी हांवें पळयलां जे आतां पणजे सायडीक शेत आहा थंय गाडयो पार्क करतात तेज्या काळंगा फाटल्यान ह्या फावटी शेत हें करूंक ना तें क्लीन करूंक ना म्हणजे झाडां बिडां वाडलेले आहा ताका लागून थंय पार्किंग करूंक मेळना. हय कितें जालां आमी आतां पळय महादोर आसा म्हणजे कोळंगूट रोड आहा पळय त्या सायडीक पार्किंग केल्लेली आहा म्हणजे थंय क्लीन केलें आनी थंय पार्किंग म्हणजे रातचे प्रॉब्लेम जायना. आतां दुसरी पार्किंग तो समीर पेडणेकर आहा पळय थंयसरूय तो पार्किंग करता. तिसरें पार्किंग थंय आसा आमचे ह्या सायडीक पणजेच्या सायडीक. आतां पणजे काळंगां विकता पळय ते हरशीं आमी वर्सां करता पण काही कारणान ते JCB वालो तेणी ते हें करूं ना पण आमी ताका आतां फोन करून सांगलेलें आसा अध्यक्षानूय सांगलेलें आसा की आयज करून दी म्हणून. त्या प्रमाणे आयज सांजे तरी आमी करून ते क्लीन करता आनी त्या प्रमाणे थंयसरूय पार्किंग जाय म्हणजे
त्या निमित्तान लोकांक कसलोच हे जावंक जाय गैर हे जावंक जायना लोकांनी वेवस्थीत येवचें कालूय तशेंच जालें हांवें हांव देवळान आसलो तेन्ना हांवेंनूय लोकांक सांगलें की तुमी वेवस्थीत या लायनीन या गडबड करूं नाका दुखलू नाका कारण काल लोक आसलो म्हाकाय रातचो 12:30-1 पर्यंत आसला काही गोष्टी आसा पळय ते आमी कमिटी मेंबर कांय कंट्रोल करूंक जाय ट्राफीक सेल आहा पोलीस आसा तेंच्यांनी सुद्दां सहकार्य केलें त्या प्रमाणे वेवस्थीत त्या सायडीक आतां म्हणजे ह्या दिसांनी तरी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान थंय काम करपाक जायना आसलेलें थंय रोडाचें काम चालू आसा आनी थंय त्या सायडीक सगळें मटेरियल डंप केलां म्हणजे जे हे करता पळय ते रोड करता तेजें मटेरियल डंप केलां त्या खातीर थंय प्रॉब्लेम जाता कारण थंय मटेरियल नाजाल्यार थंयूय पार्किंग आसतालें त्या सायडीक म्हणजे वयता आसतना आमी म्हापसा वयता आसतना लेफ्टाकूय पार्किंग आसा थंय तेंच्यांनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें PWD की ह्या दिसांनी तुमी कांय करूं नाका किंवा थंय हे उडयल्या रेंव उडयल्या पण खडी उडयल्या सिमेंटाची बारीक कूड आसता पळय ती उडयलेली त्या कारणान थंय पार्किंग मातशें प्रॉब्लेम जाता ह्या सायडीक प्रॉब्लेम म्हणजे फक्त ते आमी फाटले काळंगाचे आसा पळय थंय आमी हे केल्लेलें ना साफ केल्लें ते आयज आमी सांगलां की ते साफ करचे आनी पार्किंगचो म्हाका तरी दिसता कित्याक आमी आतां एक पणजे वयता आसतना लेफ्टाक एक आसा वर्साचीच आसता आनी ती जर काळंगाची जर ती सायड जर करीत जाल्यार पार्किंगाचे व्हडले प्रॉब्लेम जावचो ना असो दिसता प्लस हांगा हे आसा ही शेतां आहा पळय थंयसरूय पार्किंग आसा म्हाका दिसता पण तुवें जे आमचे नोटीसी काडले आनी तें काम बरें केलें कारण आतांच आमकां कळ्ळें म्हणून बरें जालें कारण तेचेर कितें तरी आमकां विचार करचो पडटलो कमिटी आमी डिसायड करता कितें तें सांज पर्यंत तशेंच ते काळंगाचे आहा थंय आमी पार्किंगची वेवस्था करता पण हांव भाविकांक एक विनंती करता की म्हणजे जे भावीक येता तेंच्यांनी मातशें सोयीस्कर प्रमाणे येवचें कित्याक काल जी जशी गर्दी जाली धकलाधकली जाली तशें जावचें न्हू कारण आमी वेवस्थीतपणे पळय इवन काल आमी ते हे घालूं नासलेले लोकांक हे जाता म्हणून पयलीं आमी सांगलेलें पळय आयज आमी ते कवर घातला लोकांनी वेवस्थीत कित्याक लोकांक सुद्दां वतान लायनीक उबें रावचें पडटा म्हणून आयज आमी कवरींग घातलां ते वयर आनी त्या प्रमाणे एक सायड आनी ही सायड म्हणजे पळय हांगा पर्यंत घातला आमी त्या फुडें पर्यंत त्या मेन रोडा कडेन ना मेन रोडा कडेन घालपाक गावना कारण न्हू थंयसर लोकांचें दुकानां आहा त्या खातीर आमकां ते इतकें जायना पण आमी कमीत कमी हांगासून एक 200 मिटर सुमार आमी कवरींग केलां पळय आनी तें कारण कितें तर भाविकांक हे जावचें न्हू कसली त्रास जावचे न्हू वत लागचें न्हू म्हणून आमी तें कवरींग वयर घातलां आनी ते हांवें आयज सकाळीं आमचो चारी आसा पळय प्रवीण ताका सकाळीं सांगलां की कशेंय करून ते घालूनूच घे म्हणून कारण लोकांक भयंकर त्रास जाला काल म्हणून म्हाका दिसता की 8 दिसान आमी वेवस्थीतपणे ही सगळी जात्रा आसा पळय ते हाताळपाचो प्रयत्न करता आमकां शेखर बाब तुजोय सहकार्य कराय तुवेंनूय आमकां थोड्यो सुचना करच्यो अशें हांवूय तुज्या कडेन विनंती करता कारण काही गोश्टी आसा पळय ते आमच्या नजरेक येना कित्याक आमी बसता ऑफिसान बसता किंवा देवळान आसता तितूनय आमी उरता काही गोश्टी म्हाका रिक्वेस्ट आहा की तुवेंनूय आमकां सजेशन दिवचें तशेंच म्हाका दिसता की कोणाक जर कितें सांगपाचें आसा तेंच्यांनी ऑफिसान येवन आमच्या कडेन आमकां सजेशन दिवचें त्या प्रमाणे आमी आमचो प्रयत्न करता की कांय आमचें कितें जर चुकलां बी जाल्यार दुरुस्ती करपाचें आनी आमचो हेतू एकूच आहा की जे लोक भावीक येता तांकां त्रास जावचो न्हू तो एक आमी हेतू थेयल्लेलो आसा विजन थेयल्लेलें आहा की खंयच्याच भाविकाक त्रास जावचो न्हू प्रत्येकान वेवस्थीतपणे देवाचें दर्शन घेवचें कित्याक हो आमचो देव बोडगेश्वर आहा तो राखणदार आसा आनी तो तेचें एक हें आसा की जेन्ना तूं कितेंय तरी तेच्या कडेन हाक मार किंवा तेच्या कडेन कितें तरी तूं गाराणें घाल तें तुजें काम सक्सेसफूल जाता त्या कारणान भावीक आसा पळय तो सबंद गोवा सोडून महाराष्ट्र कर्नाटक सबंद इंडियेक हे देवस्थान फेमस आसा आनी त्या खातीर लोक मुद्दम देवाचें दर्शन घेवपाक येता त्या खातीर आमकांय कमिटीनूय थारावंक जाय की बाबा इतके पयसून लोक येता तांकां वेवस्थीतपणे दर्शन मेळचें अशी आमचो हेतू आसा आनी तो आमी विजन थेयल्लेलें आसा आनी तशेंच कितें केलां न्हू तें आतां शेत आहा आतां लेफ्ट सायडीक पणजे वयताना आतां मेन पार्किंग जाता थंयसर आतां परमिशन दिलेलें आहा सेलाक त्या सेलाचें काम चालू आहा ताका लागून पार्किंग आनीक मातशें म्युन्सिपालिटीन तांकां परमिशन जाता दिवंक जाय तेचेरूय प्रॉब्लेम जालेलो आनी तशेंच टॉयलेट आतां कोण लेडीज टॉयलेट ना म्हणून ना आमच्या कडेन टॉयलेट्स आसा म्हणजे आमी जे हे आसता पळय ते हेचे टॉयलेट्स आसा पळय ते मोबायल टॉयलेट आहा पळय ते ट्युरिजमान आमकां दिवना कारण ताका खूब कॉस्ट आहा आनी आमी जेन्ना मागले पळय म्हणजे प्रायवेट मागले पळय तेजो कॉस्टूय खूब जाता म्हणजे समज 10 टॉयलेट घातले न्हू जाल्यार कमी 3-4 लाखाचे आमकां एस्टिमेट दितात ते 3-4 लाखाचे टॉयलेट घालून तशें हें जायना पण आमी आमचे टॉयलेट आसा पळय ते
क्लीन थेयल्लेलें आसा आनी एक मनीस रात दीस थंय बसलेलो आसता आनी तो ते सगळे वेवस्थीतपणे हाताळटा. कारण म्हाका तरी दिसना की टॉयलेट खातीर गैरसोय जावपाची, कित्याक आमचे 4 टॉयलेट आसा फाटसून हांगा देवळा फाटसून, म्हणजे आमचो हॉल आहा पळय ताका एटॅच 4 टॉयलेट्स आसा आनी तो आमी स्पेशल मनीस 15 दीस पयलीं तेजे कडसून सगळे साफ सफाई करून घेतलेलो आसा. आनी तो टॉयलेट म्हाका तरी दिसना की हांगा फेरीवाले आसा तितून लेडीज आसा तांकां गैरसोय, म्हणजे तेंची कसलीच कंप्लेन आमचे कडेन आजून पर्यंत येयल्लेली ना की टॉयलेट खातीर बाबा गैरसोय जाता अशें म्हाका तरी दिसना. आनी ती वेवस्था आमी वेवस्थीत केल्लेली आनी ती वेवस्था पयलीं 15 दीस हांवें सांगलेलें मिटिंगेन की पयलीं टॉयलेट वेवस्थीत ठेवया, बाकीच्यो गोश्टी सोडा पण हे टॉयलेट ठेवा. आनी हे जे आतां कवर घातला पळय वयर नॅट घातला पळय ते 1-2 हांवें पयलेंच सांगलेलें की लोकांक त्रास जावंक जायना, भाविकांक वेवस्थीतपणे आतां पळय तो लोकांक त्रास जायना कारण ते वत लागना तांकां अशी वेवस्था आमी केल्लेली आसा. आतां ही जात्रा आसा पळय ती 19 तारीख पर्यंत आसा, म्हणजे आमची हे आसा पळय. त्या नंतर फेरी 26 तारीख पर्यंत आसा. आमी भितून कांय दुरुस्ती आहा त्यो करपाचो प्रयत्न करतले जशें कोणाची सूचना आतां तुवें जालें आमकां ह्यो सूचना हांवूय लोकांक म्हणटा की प्रत्येकान कितें तरी सूचना करच्यो तेचेर आमी विचार करून आमी प्रयत्न करता की ह्या 19 तारीख पर्यंत ज्यो आमी सुविधा भाविकांक दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आमी आमच्या तर्फे प्रयत्न करता अशें तरी हांव म्हणटा. पण एकूच हांव भाविकांक आमच्या विनंती करता की तेंच्यांनी वेवस्थीत आतां पळय ही आतां जेवणाक लायन अशें रावचें लोकांनी वेवस्थीत जेवणाचो कांय प्रश्न ना. आमचे महाप्रसाद आहा तो कंटिन्यूअस चलतलो 5 पर्यंत. लोकांनी मातशें गडबड करची न्हू वेवस्थीतपणे आमी अशें लायन हें ते कंट्रोल करूंक शकना पण आमी वेवस्थीतपणे जेवणाची म्हाका दिसता 3 टेबलां घातलेलीं आसा आनी वेवस्थीतपणे सगळे जाण 4 टेबलां घातली आनी वेवस्थीतपणे सगळे वांटपी आसा सगळे जाण आपूण सेवा करता आमचे सदस्य आहा तेय काम करतात. तेन्ना लोकांनी मातसो टायम जालो पण तरी आसतना लोकांनी मातसो हे कळ सोंसची आनी वेवस्थीतपणे महाप्रसाद घेवचो. आनी दुसरी विनंती आसा की आमी प्रत्येक दिसा 2 कार्यक्रम थेयल्लेले आसा आनी ते कार्यक्रम म्हणजे आमी म्हणजे कला ही आसा पळय ती आमी लोकल कलाकार आसा गोंयचे तांकां प्रोत्साहन दिल्लेलें आसा. आमी तांकां प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा की तेंची कला सादर करपाक. तशें आमी 3 कार्यक्रम काल एक जालो मुंबयचे कलाकार हाडले कारण भायले कलाकार आसले की लोकांचो प्रतिसादूय आहा. कित्याक जर आमी कार्यक्रम केले आनी प्रेक्षकूच ना किंवा लोकूच ना जाल्यार कला सादर करपाक तांकां हें जायना उमेद येना. म्हणून म्हाजी विनंती आसा की लोकांनी सांजचे आमी 5 जे प्रोग्राम आसा आनी 8:30 2 प्रोग्राम आसा ताकाय लोकांनी उपस्थित रावची. त्या निमित्तान जी कला सादर करता तांकां उत्स्फूर्तता येता म्हणजे तांकां कला सादर करपाची एक हें आसता. प्रेक्षक आसा ताळयो पडले जाल्यार तांकांय नेट येता आनी ते बरी कला सादर करता अशी म्हाका सगळ्यांक विनंती करपाची. आनी ह्या फावटी गोबी मंचुरियन बॅन आहा ना गोबी मंचुरियन आमी दिवकूच ना. आमी फक्त दिला पळय ते ज्याचे कडेन FDA लायसन्स आसा पळय ताकाच दिवपाचें थरयलां. पण आमी मेनली म्हणटा ते चाट आसा पळय तांकांच दिला गोबी मंचुरियन दिवना. गोबी मंचुरियन जेणी FDA लायसन्स आसा जाल्यारूच पळोवन आमी दितले पण म्हणजे 95% आमी दिवना गोबी मंचुरियन. म्हाजें एक सजेशन आहा की आतां जे तुमी पार्किंग केलां पणजे सायडीक जावं काळगांवकाराच्या फाटल्यान तुमी आतां करतले पार्किंग थंय 1-2 खांबे लायटीचे घालून मेळ्यार पळोवंक जाय टेम्पररी कित्याक काळोख जाता न्हू लोकांक गाडयो आतां फुडें लागता आनी काळोखान आसतात तेन्ना चोरी हाडटा लोक येता आपले गाडयो दवरतात ते एक मातशें फुडल्या जात्रेक तुमी हय पण ते सुद्दां आतां सुद्दां ह्या दिसांनी सुद्दां जावंक शकता कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जर रिक्वेस्ट करीत जाल्यार ते टेम्पररी थंय फोकस ते रिक्वेस्ट हांव तुजें सजेशन आहा ते कन्सिडर करता. हांव ते हे लावन पळयता एक पळयता सांगून की बाबा हे जाता जाल्यार वेवस्था करची म्हणून ते सांगता. थँक्यू. ओके थँक्यू. तशेंच हांगासरूय तेंच्यांनी दवरला कमिटीन ओपन स्पेस पार्किंग करपाक हें लेवल आहा म्हळ्यार म्हाज्या फाटल्यान जे आतां काळगांवकाराच्या फाटल्यान आहा ते लेवल ना थंय सगळीं झाडां वाडलेलीं आहात ते एक्चुअली लेवल जावंक जालें जात्रे पयलीं जावंक ना ते आमी आतां कमिटीच्या लक्षांत हाडून दिला तेन्ना ते आतां म्हणाले ते आमी JCB लावन करपाक आसले ते जावंक ना आतां करता म्हणटात ते पळय हें आतां बरें व्हडलें आहा म्हणल्यार आतां जालां पळय फुडें कितें तो सेल येता कसलो तो आतां माटो घालप चालू आहा. एक्चुअली हे जात्रे पयलीं जात्रा दिसा हें दिवंक उपकार नासलें परमिशन हेका हें आतां मुन्सिपालिटीन परमिशन दिलें आसतलें कित्याक म्हापसा मुन्सिपालिटी अंडर येता हें दातरान दिवंक जाय आसलें कित्याक हांगासर आतां लोक कमी आसतात म्हळ्यार मागीर सांजचे लोक इतले जातात की गाडयो दवरपाक जागो नासता आनी ही जात्रा
15 दीस जात्रा आहात, 15 दीस फेरी आहा, 26 तारीख पर्यंत फेरी आहा आनी 26 तारीख पर्यंत लोक येतले. तशेंच हें आतां जें दिसता तुमकां शेत, ओपन शेत, हांगासर गाडयो वर्साचें पार्किंग जाता, सायटीक पार्किंग जातात. म्हळ्यार ह्या फावटी हें शेत कांयच करूंक ना. हे पळय सगळें वाडलेलें आहा पळय, ग्रास कशी वाडल्या, झाडां कशी वाडल्या पळय. हांगासर म्हाका दिसता कितलो 100 वयर तर 4 व्हिलर पार्क जातल्यो. हें एक्चुली क्लीन करून आतां आमी कमिटी कडेन उलयले आहात, श्री देव बोडगेश्वर त्या कमिटी कडेन आमी उलयले आहात. तेंच्यांनी सांगलां आयज हांगासर काम करता म्हणून JCB घालून. हें एक्चुली पयलीं जावंक जाय आसलेलें. आतां हांगासर येयलेले आहात शेतान. क्या करता इधर तुम लोग? हिंदी आता है किसको? रहा हिंदी आता है? हाँ कोंकणी आता है? हाँ क्या इधर क्या करते तुम? हाँ मेरा इधर यात्रा के व्यापार करने का आया. हाँ. इधर खाना करता बनाते हैं. कौन सा व्यापार करता है यात्रा को? इधर मापसा यात्रा का. कौन सा व्यापार? टॉयस, बच्चे वाला को टॉयस. और क्या गेम कौन सा बोलता था तुम? छोटा गेम्स. अभी उधर स्टॉल है तुम्हारा? टॉयल्स स्टॉल है अंदर है यात्रा में? हाँ अंदर है. मैं पहला आया था. रात को ना तुम मेरा डालेगा. हाँ. हाँ. और उधर एक क्या बोल रहा था पहला तुम? इधर नहीं डालेगा. मैं आता पहला आया था इधर ना. इधर यात्रा में डालने करेगा. तुम बोला दो, उधर एक लगता है इधर लगता है. गेम का कौन सा स्टॉल? यात्रा में गेम का कौन सा स्टॉल लगता है? गेम कौन सा नहीं. तुम बोला मेरे को पहले. और हे गाडी किसका है? आता तो पळय होतो हांव येयलो तेन्ना तेचो व्हिडिओ काडून घातलेलो आहे. तो म्हणटा तेवटेन एक आहा जात्रेच्या फुडें हेवटेन मड्डा सायडीक. तशेंच हांगासर एक आहा म्हणटा तो. आतां कितें तें हांव खूब जाणां आहा ते पळय. हे आतां तेंचे आतां ह्यो आतां हें आहा एक 4 व्हिलर आहा ही मिनी पिकअप. ताका रजिस्ट्रेशन प्लेट बी कांय ना. ही आतां टेम्पररी एक रजिस्ट्रेशन प्लेट दिसता. हां नंबर न्हय. हेजेरूय इन्क्वायरी जावंक जाय. कांय कळना हे कसले धंदो करता. स्टॉल आहा म्हणटा. पयलीं म्हाका म्हणटाले ते आमचो स्टॉल आहा एक म्हणटा हांगासर एक थंय फुडें हेवटेन फुडें एक जात्रा आहा हेवटेन जात्रेची फेरी हेवटेन आहा तेवटेन स्टॉल कसलो काय म्हणटा.